एक मदर चोदे है एक मदर चोदे और बेटा यार ये ब्लॉग बनाने नहीं आता ब्लॉग बनाना आता है चुप बोतड़ी के जो ये मेरा बंधु है खूब शैतान है हम ये फ्रेम में नहीं ढुकता है लड़की को गुल्ली मारो चलो हम ब्लॉग बनाते हैं अब कैसा है मेरे गाइस आपका सपोर्ट से मैं 2 मिलियन होने वाला है और चुप बेटी ब्लॉग बनाई देती हो आसियो ना देखो नहीं चुप बेटी चुप देखो नहीं तारा आसियो बेला लागছে আমি ভাই ব্লগ বানাইমু লাগে লাগে কোনটা আমি এই কোনটা আই ডোন্ট নো কোনো প্রবলেম হতো না क्या चापरी हम ब्लॉग बनाता है हम ईमानदार आदमी है देखा है देख सो नहीं भाई हमरा सब चापरी कर जब मदर चोद 8 बज के वाले गाइस इन लोग का बाद में कोई लेने वाला नहीं है भाई तू माना झूठे चलो गाइस हम चलते हैं चलो गाइस ए देखो इधर में बैठने का बाद में हाथ मारता है चलो क्या क्या बोल अब बोल देखा एक कैसा आदमी है दो में हाथ मारता है दो में सिगरेट खाता है मोट भी टोरा पीता है इस साली बॉस के तेरे बहन की ले रहे चलो बाय ना बाय चलो আমরা আরো ঘুরে আই আও দেখাই মারো ওই দেখো ভাই আমার অন্তকে একটা গাড়ি যায় ওই দেখো চলো দোকান গেল তেল মালাই চলো আমরা ব্লগিং বানাইমু আর চলো না ব্লগিং বানাইতাম और গরো যেটা আমাকে ভালো লাগে না 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 ওই গরো যেটা আমাকে ভালো লাগে না আমার না ও করছে তোরাও না সাইনবোর্ড দিয়ে আমি খালি তোমরা লিখে ব্লগিং বানাই ভাল তোমরা সাবস্ক্রাইব করো না ভাল ও তো খারাপ লাগে ভাল মারা চুট প্যান্ট কিলে ওটা সাবস্ক্রাইব করো ভাল নাইলে কালকে যাইমু আমি রাত নাইলে ভিডিও বানাইতাম না ফেল ওই দেখো এগে আমার ঢাকের আমি তোমরা ব্লগিং বানাইতাম না এগু ঢাকা উনতাম কসান তোমরা জলদি কোন চালাক করতাম কিটা ব্লগিং বানাইতাম না আর আমরা সাইনবোর্ড দিয়ে ঘুরে দিমু আর বানাইতাম না ব্লগিং আজকের লেগে ওই গেছে কালকের লেগে মোটিভেশন করো তোমরা আজকে খেলার গেছে না কালকে খেলার যাইমু আর তোমরা লেগে ব্লগিং বানাইছি বালা থাকো সুস্থ থাকো আর রাত ঘুমাইও পালা ঠিক আজকের লেগে শেষ ও সাইনবোর্ড থেকে দেখাইলে আর বাই করে যায় টাটা বাই বাই লাভ ইউ